ɲɔgɔn ka kuma tɔmɔ ka taa kamara e de y'a fɔ yan i k'i bɛ namaniya ka forontoninw susa ye i k'i b'a ka jabaninw wɔra ye i y'a fɔ yan mais i ko k'i tɛ taa sugu la nka n'a y'i diya i bɛ dɔn e ye dɔnkili caman da namaniya la yan e bɛ se ka n'i sigi publiquement ka dɔnkili di muso la k'o man di ye ɲɛ mun fɔ non n bɛna le madame Diallo a ye namaniya nɛgɛn wa a ma nɛgɛn a y'a ka jabaninw wɔrɔ a y'a ka jabaninw wɔrɔ a ma wɔrɔ bien bon ne yɛrɛ bɛ ko ka bien mais a bɛ n bolo n bara n bɛna le a ye namariya a y'a marqué wa a ma marqué c'est chez moi a bɛ n bara di don nu ma sa fa bara a ma se cɛ nin bara fɔlɔ oui est-ce que tu vois monsieur Lenko ne tun b'a fɛ k'i ɲininka pardon i b'a kɛ to oui Kamara ɲininkali b'i bolo ne b'a fɛ k'i ɲininka parce que nɛgɛni bɛ yen ah Kamara nɛgɛni su jeli de di Kamara kan'i ban kuma la non n b'a kɛ parce que i bɛ se ka mɔgɔ don nɛgɛ a t'i la furu kɔnɔ vous êtes des amis ou bien des collaborateurs comme ça o nɛgɛni bɛ yen mais muso nɛgɛni o fana bɛ yen nɔ i y'o faamuya ne i ka baara ni mini ko fɔla wari n ko tindo ɲɔgɔnɔ le wari si je ne suis pas devant namaniya ça le marque parce que a mara deri ɲɔgɔn na mara la deri na a bara na dera a la deri n'ale fana ɲɔgɔn nɛgɛ de i y'o faamuya donc ne tɛ se ka muso nɛgɛ ka taa fa bara fɔlɔ i y'a faamuya e de tɛ se o la ne tɛ se i tɛ se depuis que j'ai commencé je dis bien que je peux pas mais ne bɛ se ka muso nɛgɛ n'a sera mara ne tɛ se k'i sen bɔ a la an ka k'i sen bɔ bi voilà ne ta nin ne ta ba ne wɛrɛ non ne tɛ kuma wɛrɛ fɛ koyi ne tɛ se ne ka mercure min kɛ alcool la continue ka bila yɔrɔ dɔrɔn je viens non e k'i sen ayi e k'i sen bɔ bi ta la qui est un peu contraire ko ka e ɲininka ko yala ko ko muso min y'a ka don ye i n'a fɔ ni i ye garisi ko n'i jɛra fɛ ka taa ka kalo labɔ la ko yala a bɛ kɔnɔ ta wa mɔgɔ yɛrɛ man ka jɛ mɔgɔ fɔ k'a tigi to kalo labɔ la mɔgɔ yɛrɛ man ka jɛ muso fɛ ni basi bi ka bɔn a kan voilà kuma bɛ ko a garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ o fɛ jɛ yɛrɛ se man ka kɛ a tigi ma parce que i bɛna kasara dɔ de las'a ma mun b'i la ɲinɛ gɛrɛsɛgɛ ko ninnu kɔ donc u b'a fɔ kuma kɔrɔ don k'a sɔrɔ anw dɔgɔtɔrɔw fɛ ɲɛ kɔrɔ tɛ a bɛ maaw ɲɛna ko ni mun mana furubato kɛ k'a tigi to laada la ko den bɛ kɛ yefege ye bon an t'o ɲɛ dɔn an ka dɔnni la an bɛ mun dɔn o de ye k'a fɔ ni basi bɛ ka bɔ muso kan a kɛra kalo labɔ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o i man ka sa nin bɛ ɲɛfɔ cogo di i b'a ye plainte ka ɲi mɔgɔ kelen da ka ɲɛsin a furuɲɔgɔn kelen ma san 10 san 5 san 10 san 15 san 20 furu kɔfɛ mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ fɛn dɔ de bɛ da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan sɛnɛ bɛ da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan kelen na n'o ko hɔr bu o y'o nɔgɔyalen diɲɛ bɛɛ bɛ kuma sa o y'a sɔrɔ a ye sɛnɛ minnu dara ɲɔgɔn kan ji funfunna o ka ji ma labɔ o nana ɲigin sisan a tɛ sɔn a tɛ ɲɛnabɔ bɛn ɲasi t'a furuko ma bon fankelenw bɛ ɲinɛ o kɔ u bɛ fankelen accuser n balimakɛ in ta ye o de ye i bɛ diɲɛ fan dɔ fɛ i bɛ furu la nin bɛ fan dɔ fɛ san 19 jateminɛ ka k'a la kosɛbɛ ka tila ka na o ko ne ye cɛ ko n ka minɛ nabɔ i tilara ka défi lancer k'o ka minɛ nafili ka bɔ n'o ye ko minnu kɛ yarɔ kabako don dɛ mɔgɔ tɛ jateminɛ ka kɛ diɲɛlatigɛ la mɔgɔ n'u furulen don ɲɔgɔn ma aw ye san 5 san 10 san 15 san 20 furu kɛ i b'a ye kanuya bɛ sin ka taa ten kanuya tɛ taa dɛ poussière ba de bɛ da kanuya ɲɛ kan donc aw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn jugo de la aw yɛrɛ ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn nin tigi bɛ ka n tɔɔrɔ bɛɛ b'o fa dusukun kɔnɔ nin bɛ ka n tɔɔrɔ bɛɛ b'o fa dusukun kɔnɔ kanuya kuma t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ayiwa bisu du kɔni o kɔnɔ o banna a ka ca ni san 70 ye ayiwa hali furubato yɛrɛ fana aw bɛ san 2 san 3 kɛ sigilen nin ka sira t'a la
nin ka sira t'a la aw bɛ ɲɔgɔn kan ten il y a une habitude qui s'installe a mɛnna k'i ye so in kɔnɔ i ye denw sɔrɔ a ye i fana mɛnna k'a ye so in kɔnɔ i furucɛ de don a banna ni mɔgɔ ma sɔrɔ aw fila la min hakili bɛ talo walasa ka furu in na kurakuraya o y'o ko talen de ye tan dɛ olu de bɛ taa se san 50 san 60 ma o y'a sɔrɔ denmisɛnninw kɔrɔbayara o bɛ sɔrɔ ka denmisɛnninw na suli daminɛ ɲɔgɔn kama hakiliw bɛ jigi sa i ye nin kɛ na n ye nin ku i ka furu kɔnɔ i ye nin fɔ n ma n ye nin muɲuni ta n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan u bɛ bi don ɲɔgɔn na fo tɔ kelen dɔ bɛ sa ka sɔrɔ u kusi kasalen b'o cogo la Bamako furu min b'o cogo la ye de kuncili t'a ban minnu ye san 5 san 10 kɛ f'u ka segin u ka mea culpa kɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka pendule la na à 0 c'est très très difficile c'est énormément difficile mais il faut qu'il pan nin bɛɛ de kunna parce que n'i ye den kelen sɔrɔ ka den 2 sɔrɔ ka den 3 sɔrɔ an ka dan den kelen pe ma den kelen n'a kɔfɛ jama yɔrɔ den kelen n'a kɔfɛ jama kɔnɔ o y'an ka taa de ye n'i y'o sɔrɔ muso o muso fɛ ou bien cɛ o cɛ y'o di i ma a y'aw sigi aw ka den ninnu de lajɛ ala ma ko foyi de kɛ gansan n'a tora ko cɛ ni muso gansan dɔrɔn ma den ma na ça b'a sɔrɔ furu salen min bɛ bɔlɔ ɲɛfɛ o de ka ca ni bogotigini ye kuncili ta ba a tɛ ta i tɛ ta i tɛ furu parce que ni mɔgɔw ka furu kɔrɔla dɔɔni fitinin dɔrɔn o ye bi yɛrɛ furu ye i b'a ye tunguru u bɛ sin ka nege bɔ ɲɔgɔn na ten u bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na nin dakasa bɛ nin tɔɔrɔ de b'a fɔ k'a kasa alors que denmisɛnnama na nin tun dakasa ka di nin ye sa mais Lamini fɛ de y'o ye n bɛ nale tɛnɛ oui o de bɛ tunu quoi a ti ban fɛ ti ban sa fɛ ti ban o tɛnɛ c'est là où tu te trompes i fɛ ti ban ka da kun jumɛn de kan sa ni e furucɛ de ye alimami ye n'o ka fɛ banna e dusukun na il suffit seulement que cɛ dɔ k'e nɛgɛn kɛnɛma dɔrɔn i b'a ye dusukun bɛ kucukucu o nɔfɛ ka taa celui qui a aimé une fois peut aimer 2000 fois tɛnɛ i ka jeunesse wagati à 15 ans 20 ans tu as aimé tɛnɛ même à 99 ans tu peux tomber encore amoureux ou amoureuse a bɛ yen dusukun de don sogo min bɛ nin kɔnɔ nin ala de y'a dilan k'a bila kɔnɔ ye appareil in tɛ kɔrɔ fɛn ti kɔrɔ dɛ ayi ça vieillit pas je te dis que même à 95 ans 99 ans tu peux tomber amoureux ou amoureuse a bɛ dépendre dɔrɔn i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min b'i nɛgɛn i bɛ taa sɔrɔ i bɛ min bolo o tɛ k'i nɛgɛn i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min bɛ kumakan duman f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ i bɛ min bolo o tɛ kumakan duman f'i ye i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min jan b'i la adamaden ko bɛɛ filɛ koyi i jan ka kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na i furu ɲɔgɔn na i jan ka k'a la i y'a faamu i k'a bɛrɛbɛrɛ o de tɛ furu kɔnɔ janto a la a tɛ cɛ la a tɛ muso la bɛrɛbɛrɛ a tɛ cɛ la a tɛ muso la nɛgɛnni a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo bɛɛ de kelen bɛ k'i ban les mariages qui ont dépassé les 5-10 ans là bɛɛ de bannen don ɲɔgɔn ye i b'a fɔ k'olu de ma ɲɔgɔn ye bɔlɔ ɲɛfɛ ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ ka talon fɛn kɔrɔman dɔ dun b'i ka so dɔ sigilen ɲɛ b'a la kɛnɛma cɛ la muso la muso dɔ bɛ ka fɛnkɛ cɛ dɔ ye k'a to yen pewu a b'a ka furu kɔnɔ a ka sara foyi t'a la occupation nul 0 muso dɔ bɛ k'o nɛgɛn kɛnɛma walasa o k'a la don ale ka se kɛ parce que ale bolo n tɔmɔ de ye nin ye bon e banna i ka musokɔrɔnin na o n'a furu a ɲɛ ye i b'a fɔ ko kabako don bon tɛnɛ i y'a bɛɛ tiɲɛ i y'a bɛɛ tiɲɛ donc sisan min bɛ fɔ mɔgɔw ye très sincèrement u ka denw lajɛ tɛnɛ walahi ne Benkeja alimami filɛ Michel Nko a ka di bɛɛ ye k'i fa kɔrɔlen sigilen filɛ i ba kɔrɔlen kɛrɛfɛ adamaden jɔnsi tɛ yen n'i ma fɛn foyi tɛ yen a man di min ye k'i fa kɔrɔlen filɛ i ba kɔrɔlen filɛ i mana fa kɔrɔlen ni ba kɔrɔlen kɔni sigilen ye kɔni tɛnɛ ninnu ye jalaji kunu ka asidi ji kunu ka pointi lafiriman dun ka miseli kɛ k'u fan bɛɛ sɔgɔsɔgɔ nka y'u jija ka to ɲɔgɔn bolo ka yafa ɲɔgɔn ma mun a bɛ fɔ don tuma bɛɛ ko adamadenw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ b'a dɔn k'a ye adamadenw dilan adamadenw tɛ sɔn adamadenw tɛ sɔn u bi tɛ sɔn sini tɛ sɔn mais a ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ aw ka doni jigin ka bɔ
ɲɔgɔn kun walasa aw ka taa n'aw ka adamadenya ye n'aw ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ i b'a ye tonkɔrɔ o don su ka di ni diɲɛ su bɛɛ ye mais ni ka sɔrɔ doni bɛ ku doni bɛ ni ku yafama deli aw bi san 40 ko la don o don n'aw ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ ko b'a fɔ k'ala kurayara de fo cɛ ni muso dɔw bɛ ɲɔgɔn éviter chambre kɔnɔ den in tɛmɛtɔla tɛfɛ dɔ in ka maga la u bi san 10 kɛ o cogo la nin t'a ka minɛn cɛ ka taa nin tɛ nin gɛn u bi so kɔnɔ ye ça va pas kun jumɛn de b'a la tɛnɛ ne tɛ kun n'a la o kun foyi den kelen t'a la a y'aw sigi aw ka kuma aw ɲɔgɔn fɛ tuguni a y'i sigi aw ka kuma la segin a y'aw sigi aw ka jateminɛ kɛ aw ka kow kɔnɔ ka taa a y'a kɛ Amadu kosɔn a k'a kɛ Bakari kosɔn a k'a kɛ Fuseni kosɔn aw ba tɔgɔ ma a k'a ko kosɔn aw fa tɔgɔ ma a k'a ko kosɔn mamuso tɔgɔ ma a y'a k'o kosɔn aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ tuguni a ye amuru nin lakuraya adamaden bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye koyi n'i y'i ban jɛnɛba la k'o bɛ bolo sɔgɔnda la k'o bɛ k'e tɔɔrɔ k'o déformera n'i taara Fanta ta o bɛ déformer ka tɛmɛ jɛnɛba ka sɔgɔnda la wagati ko dɔrɔn de don wagatinin ko dɔrɔn de don c'est juste peut-être les 3 mois de rencontre là n'i ta o fɛ n'o tɛ a fɔra de ko cɛ k'i jija ala ye don o don da a k'a ka kanuya la kuraya a muso ka kanuya la kuraya a dusukun kɔnɔ n'i bɛna ɲini ka ban a la i jija i k'i miiri a ye koɲuman ba dɔ kɛ don dɔ la ala a y'i bɔ gɛlɛyaba dɔ kɔnɔ don dɔ la a ye kumakan duman dɔ f'i ye a y'i dɛmɛ ka duwawu ɲini i ye ni muso kelen ni muso in de ye jeli bɔn i ye den min ka di ye ta ni den bɛɛ ni muso in de y'a d'i ma bi a ko ka go i ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye i jija i k'i miiri den min filɛ nin ni ka sɔrɔ ale de y'o d'i ma i miiri o ma gansan dɔrɔn i ka kanu na kuraya i ka muso in na sigi aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw bi bɛn a la o aw bi bɛn sa aw bi bɛn munna ni muso in mana bɔ cɛw bi ɲɛ bɔ a fɛ parce que u ɲɛ b'a la halisa ko muso de don muso tɛ kɔrɔ muso min ma 100 ans cɛkɔrɔnin dɔ bɛ file fiyɛ a nɔfɛ muso tɛ kɔrɔ bon cɛ fana tɛ kɔrɔ dɛ musokɔrɔninw bɛ bɔ misiri la u bɛ file fiyɛ cɛkɔrɔninw nɔfɛ tuma bɛɛ cɛkɔrɔba sanuman ka di musokɔrɔba bɛɛ ye n t'a dɔn de y'a faamu bon maintenant n'o de bɛ ten mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko dɔ ta kɔrɔma ye dɔ ta kura di dɔ ka kɔrɔma ye dɔ ta kura di bon maintenant n'o de don munna aw kɔrɔma minnu bɛ ɲɔgɔn bolo sɔgɔnɔna la munna aw tɛ diɲɛ tɔ diya ɲɔgɔn bolo aw ka yafa ɲɔgɔn ma walasa aw denw k'a fɔ ala anw wulila ka maani buwato ɲɔgɔn fɛ ça c'est un bon exemple ni fa ni ba kɔrɔla ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a b'a to denmusow ni dencɛ minnu bɛna muso furu la olu fana b'u jija ka u muso jijugu la kunu ka u muso jijugu la kunu k'u cɛw jijugu la kunu k'u sigi ne ma n b'a ye cɛ fila bolo ne tɛ taa cɛ fila ma a b'i jija ka i sigi furu na fo k'a kun an ka sabali ɲɔgɔn ye ni denw y'o ye dɛ n ko ye nin kura de o bɛ nin kura de don denmisɛnninw na musow ka sabali dɔrɔn lamɛn musow de ka sabali furu yɛrɛ bɛ muso de bolo musow ka sabali musow dɔrɔn tɛ sabali ayi parce que mina n b'a fɔ min fiyana kanbelenkɔrɔw ka sabali cɛw ka sabali cɛw k'a dɔn u taara ni min ta ni ye hali n'i taara 700 ta nin kɔfɛ n'i ma fɔlɔ minɛ ka ɲa i tɛna laban minɛ ka ɲa c'est tout tɛnɛ cɛw musow ka sabali musow mɛnna sabali la ten koyi mais halisa écoute-moi bien mɔgɔ fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔnda la dɔ sabalilen dɔ ma sabali sabali koyi a bɛ tila ka sabali a fɔra de ko kunbere kun tɛ ko tɛnɛ gɔngɔli sugu dɔ bɛna sigi ku k'i to i ka sabali kɔnɔ o don sabali bɛ tunu i la dɛ e dun ko di donc maintenant ni muso sabalila yɔrɔ min na cɛ ka kɛ dugukolo ye ka bɛn n'a furumuso ye a fɔra de k'a fɔ ni cɛ diminen don tuma min na ko muso k'i da lɛp ni muso diminen don tuma min na cɛ k'i da lɛp i dali t'a yira k'a fɔ k'i sera ni muso ye non tu cherches à arranger quelque chose c'est un être humain comme toi aussi a bɛɛ y'ale adamaden kelenw de ni kelen funteni na kelen k'i daba de n'o funteni banna n'a ye kuma fɔ a ɲɛna wala a b'a sonsori ka yafa deli o de ɲininen don mais bɛɛ de gonfleli bɛɛ de kelen bɛ i b'a fɔ ko penalty ballon mɔgɔ si t'a fɛ k'i ma da mɔgɔ si den kelen ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo di e bɛ k'i funteni k'i sen fili nin kɔnɔ n'o ye furumuso a ye denw wolo ale de bɛ ka tobili kɛ hali sini dɛ hali n'i tɛ ka ja fɛ pendant 2-3 ans e bɛ ka boli dɔ wɛrɛ ta kɔrɔlen kɔ kɛnɛ ma dɔ ka kɔku pɛntirilen kɔ kɛnɛ ma mais u t'a valeur dɔ de fo ni muso ninnu bɔra n'u ye a ye cɛ wɛrɛ kun o kuma de u bɛ nimisa
den duuru kɔni ni den duuru bɛ mɔgɔ min bolo den 2 b'i bolo den 3 b'i bolo n'i ye den sɔrɔ furu kɔnɔ muso i bɛ sabali k'i denw lajɛ min bɛ se ka kɛ den ninnu ka se ka lamɔ ko ɲuman sɔrɔ furusa tɛ solution ye parce que ni denw sɔrɔla denw bɛ na lamɔ ko 2 de kɛ u bɛ taa faso la u b'o lamɔ ta u bɛ baso lamɔ ta denmisɛnnin ninnu bɛ camancɛ de la I b'a fɔ fana ko cɛw fana ka sabali ni muso cɛw ka sabali saba sɔrɔ I fɛ ni ye den naani kɔni ka ca ne muso y'a fɛ e ɲɛna ko muso ye min fɔ cɛ in ma a man ka tɛ ka fɔ mɔgɔ t'a f'i furuko ma ko n'i ye cɛ in ka minɛ ta k'a fili mais n bɛ min fɔ cɛ ye n bɛ min fɔ cɛw fana ye cɛ o cɛ n'i ye muso ka e de ye bolo 5 cɛ muso ka minɛn kɔrɔ k'a fili o muso kelen bɛ segin ma e de bɛ tila ka t'i bolo 5 ka minɛn kɔrɔ k'a lasegin a ma kɔrɔbɔ maa ma bɛ muso ka minɛn ta k'a siri kɛnɛma o muso kelen o bɛ segin ma to taara a bɛ segin ma o kuma na cɛ ka sabali muso ka sabali den 5 ka ca furu kisi kasali ma den 5 a ka ca furu kisi kasali ma cɛ ka kan ka dɔn ka fɔ den 5 e ye den 5 sɔrɔ ni muso in fɛ hali ne bɛ den 5 wɛrɛ sɔrɔ o y'i mɔdenw de ye dɛ olu bɛ k'i mɔden de n'o tɛ olu kɔni a bɛ fɔ dɔrɔn de k'i denw de don n'o tɛ i mɔden de don olu bɛ kɔrɔbaya ka kɛ fɛn ye kuma jumɛn k'e to diɲɛ na a ma nɔgɔ fo cɛw ko fɛnɛ faamu bon ni den 5 sɔrɔla muso ka kan ka sabali cɛ ka kan ka sabali min bɛ se ka kɛ den 5 ninnu bɛ lamɔ ko ɲuman sɔrɔ cogoya min na den 5 ninnu a bɛ fɛn bɛɛ bila den 5 ninnu de kama fɛn bɛɛ ka kan ka bila den 5 de kama cɛ y'a ta dusu fɛ sisan n'o tɛ solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la ale ni muso in yɛrɛ tun bɛ se ka bɛn ni muso ko i ma ko n'i ye cɛ ye n ka fɛn bɔ n'i ye muso ye k'a fɔ cɛ ma ko n'i ye cɛ ye c'est que cɛ de y'o ja muso la ni t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a f'i ma ni an balimakɛ ka kuma ye analyser ka kɛ min ye o ye ne ka analyser de c'est à dire kuma zone d'ombre dɔ de bɛ ko in kɔnɔ min ma ɲɛfɔ i b'a dɔn min kɛra n'o ka gɛlɛya don furu in kɔnɔ distanciation sociale mun furu in gɛlɛya bɛɛ fɛ u ka jan ɲɔgɔn na u janya min kɛlen don ɲɔgɔn na de furu in gɛlɛya bɛɛ de bi yan san 19 o kɔ don furu in gɛlɛya bɛɛ de bi yan ni cɛ nana ka bɔ ka bɛnkɛjan ka kuma sɔn ji la ni cɛ nana c'est à dire kanuya ni min ni muso b'a ɲinɛ a t'a sɔrɔ et puis Lamine la chaleur de son mari la t'a sɔrɔ filanan cɛ in kuma cogo la c'est à dire i b'a ye il s'impose i b'a ye k'a fɔ il s'impose yɛrɛ gansan tɛ i b'a ye k'a fɔ cɛ bɛ yɔrɔ min na a ye ko bɛɛ bɛ muso in bolo a ye ko bɛɛ bɛ muso in bolo c'est à dire cɛ bɛ fɛn fɛn kɛ yen fɛ a bɛɛ bɛ muso in bolo d'accord a bɛ cɛ ka ko bɛɛ kalama a b'a ka ko bɛɛ kalama donc la femme se sent abandonnée tɛgɛna nana e m'a ye ko a ma ko cɛ t'ale bolo wa donc la femme se sent abandonnée wa i b'a sɔrɔ hali n'i ye kɛlɛ wulilen bi cɛ takuma de sera donc n'a takuma sera dɔrɔn imagine fo sitanɛ bɛ se ka na fɔ muso ɲɛna dɔrɔn a bɛna taa muso fɛ yen a bɛna taa muso wɛrɛ de fɛ a bɛna taa muso fɛ yen voilà donc e dalen min yan k'e bɛ ka so entretien de kɛ e kɔni e ta bɛɛ bɛnnen ma n'i taara ninnu ka ko in sen ko in gɛlɛya bɛɛ bɛ yen o don ni cɛ ma fɛ n'a muso ka ɲɛ a ka gɛrɛ a to yɛrɛ a tɛ nin yɔrɔ fɔ mais a kuma cogo in na i b'a ye k'a fɔ c'est à dire tigɛnan dɔ de bɛ yen muso tigɛra la de distanciation sociale in de kɛlen don k'o créer cɛ y'a ka fɛɛrɛ kɛ a ka muso in gɛrɛ a la n'a ma fɛɛrɛ kɛ ka muso in gɛrɛ a den ninnu si sera yɔrɔ min k'a gɛrɛ yɔrɔ jumɛn a n'a muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de a y'a ka minɛn bɛɛ lafili kɛnɛ ma a bɛ mun kɛ a bɛ na ayi o bɛ na n'a ma sabali a bɛ den ninnu si selen filɛ nin ye yɔrɔ min ma a bɛna den ninnu bɛɛ laban fa in na den bɛɛ b'i ban den bɛɛ ba fa la donc a ka fɛɛrɛ kɛ ani muso in bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a kɛra cɛ in ye wo minɛn bɛ segin ale de bolo ma minɛn ta k'a seriya o muso kelen furu tɛ sa a ka fɛɛrɛ kɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na san 5 hali n'a y'i kati gɛlɛya cogo cogo ni furu kelen bɛ segin minɛn bɛ tila ka don so kɔnɔ hali ni muso y'i ban ayi o ma kɔrɔbɔ hali ni muso y'i ban minɛn bɛ don parce que cɛ de ye minɛn segin a bolo min ye minɛn segin o minɛn kelen bɛ don so in kɔnɔ de a ma kɔrɔbɔ tu t'a la ta t'a la cɛ o cɛ b'i bolo 5 muso ka minɛn kɔnɔ k'a seri o minɛn kelen bɛ don i ka so o ma kɔrɔbɔ a bɛ faamu
n'ala sɔnna ma ala ka muso segin u ka bɛn kelen ma amina rabi ame agata ni muso yin de oui mais ne kɔni aki sembo kisi kasa nna non mais min faut juste cɛ minnu ye furu 100 ans 105 100 ans 115 120 sɔrɔ tɛnɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu ka furu kɔnɔ kojugu gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya dan datigɛ dala dan ntɛnte jɛ fɛ dan nt'i ka dumuni fɛ dan ka sen pan muso ka fɛn bɛɛ kunna ka tɛmɛ a la dan wa a tɛgɛna ka jugu ni diɲɛ tɛgɛna bɛɛ ye ala ka du kɔnɔnaw ɲa dɔgɔtɔrɔ ko maladie héréditaire k'o bɛ se ka furakɛ k'o ban wa a bɛ dépend maladie héréditaire fasugu mun dɔ kɛ i y'a dɔn sisan nɔ koloci bana in filɛ nin ye i y'a dɔn fɔlɔ fɛ koloci bana fura t'a la mun b'a ban parce que pour que mɔgɔ ka koloci bana sɔrɔ fo k'a sɔrɔ a bɔra fa yanfan a bɔra ba yanfan donc den b'a sɔrɔ mais n'a b'i somɔgɔ kelen dɔrɔn na a ti fan dɔ in fɛ o tɛ se k'a yɛlɛma mais bi bi na baara bɛ yen mun a tigi o bɛ kɛ a la ka sɛmɛn falen donc o la a tigi ka koloci bana bɛ ban pewu parce que jolikisɛw minnu n'o ye koloci jolikisɛw ye sɛmɛn de b'olu dilan donc ni sɛmɛn kɛra a tigi la donc o ye jolikisɛw sun de ye a tigi fari ti jolikisɛ kolonw dilan bilen a bɛ ɲumanw de dilan n'o tɛ hali ni ye a tigi fari joli bɛɛ bɔ a yɛrɛ la ka joli kura k'a la i n'a fɔ an denmisɛnninlama a kun b'an hakilila la cogoya min na ko ni i bɛ to ka i joli falen dɔrɔn i ti kɔrɔ i bɛ to denmisɛnninya la ten. ne ko dɔgɔtɔrɔ o bɛ kɛ min. donc o bɛ kɛ tubabu jamanaw la. ka to k'i jeli falen. ayi nka n b'i n'a fɔ ka sɛmɛn kɛ a tigi la mun b'a to drépanocytose nin a ka kɛ bana kɔrɔ ye bana kura tɛ bilen donc a na kɛ souvenir de y'a tigi ma parce que drépanocytose bɛ ban pewu fɔlɔ fɛ a ti ban pewu mais sisan a bɛ ban pewu n'o sira ye donc ale ye maladie héréditaire ye kunbɛcogo min bɛ yen n'o b'a la fana o de ye k'a fɔ n'aw bɛna furu ɲɔgɔn ma aw b'aw joli sɛgɛsɛgɛ parce que sɔrɔ cogo min b'a la o de ye f'a ka kɛ fa la a ka kɛ ba la pour que den k'a sɔrɔ n'aw tɛ fɛ aw ka den sɔrɔ mun ye drépanocytaire ye mɔgɔ min drépanocytose b'a la a man ka furu maa wɛrɛ ma drépanocytose bɛ mɔgɔ min na donc n'o kɛra drépanocytose yɛrɛ bɛ ban diɲɛ la o de y'a to jamanaw bɛ a ti yɔrɔ min na a ka ca anw fɛ yan mɛ jamanaw bɛ a ti yɔrɔ min na parce que mɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ka furu ɲɔgɔn ma banaw minnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ ta fanfɛla ninnu na i bɛ taa sɔrɔ donc n'u y'a dɔn k'a fɔ i bɛ dɔ la u cɛla donc o tigi ti furu mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ maa min na bon ala sira yɛrɛ fɛ gansan ma to lamini ala yɛrɛ ko an ka surun ɲɔgɔn na kojugu an kana furu ɲɔgɔn ma parce que o b'a to fɛn dɔw bɛ yen nɔ mun a bɛ kɛ fiɲɛ ye anw fari la o y'a to kɔrɔ ti dɔgɔnin furu ou bien donc fa ti den furu ba ti ainsi de suite donc o n'a ɲɔ donc pour dire que o n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔw bɛ kɛlɛli cogo ninnu fɔ donc a ma fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw la donc dɔnni tigi n'o ye ala yɛrɛ ye donc o ye ɲɛfɔli kɛ a kan. ma nɔgɔn dɛ.